me di nyame asama eye nkwagie esan se o kan Bible no se mu nkwa wiase afa na nyina ko kan sempa ne kira body nyina ntino wa nkase ye nkotone wo yire nkotone samana nti da bia ye di nyame asama ye nkwagie ebret yefuo adofo ma ye krado meno kasafa Jesus Christ is the savior of the world. Yesu Kristo ye wiase age nkwa. Sa wo mpo o ye wiase age nkwa. Bible na ekere sa. Bible na me yate ase se Yesu Kristo ye wiase age nkwa. Enti na anwumire sa wo gitumo sa wo nyintumo o ye wiase age nkwa dale. Esan se emfia mpim dum ye nu ne ekire ni. Ana age nkwa Yesu Kristo ba fa akoate de ato ne ho so. Enti na duru afi bia sa kasa afi no. Near the Omode ya bosom neema. Sa feno na ko omode som bosom kase wo Roman. En so no ye yesi ho say ye de bedi ayi sa papa we ogwama we Yesu Kristo no. A wo hie ni moja de hie ni tugu ye no. Sa papa we ye de sa afe no ebedi ne da. Ye de sa ayi esman si we say no. Ye yi ato ho say ye de be kai papa no. Esan say moja wo hie tugu ye no. Moja ni dibem na sombo. Enti sa papa we ye de beka bitimi ka san Christmas no kora woni Christmas adaya na ye de som bosom menu adofo sa edan ye yisi hot 26 ni sa ye de beka agenkwa no kora no ewie mu sesan ye nyankopon ye dan agitum esan se de nipa hye ye nyame ye dan agitum se ye fan kai ne ba no enti obi o so woni bronya nso so no bie o store menu adofo ubie ye dan ubie ton ne ma o store hono ebi beton kokko ton ma omo na afa ubie ye dan enti sa wo pro mpo Yesu Kristo ye wiase age nkwa ti ansa na me no be ko Bible nim ami ye hunu se de asem bia ye mo ye tirim nya dan enka enfa unsa wo ye kramoni sa wo ye Buddhism sa wo ye Christian sa wo ye enkanka Yesu Kristo ne kwan no jitum say yes Jesus Christ is the savior of the world Yesu Kristo ye wiase age nkwa sa wo mpo sa na Bible na kire ai sa wo mpo enti no ye rasem bi wo John chapter 3 verse 15 enti sa papa we no de nkwan ye dan ebra dasama ewiase afona nyina sa wo ye kramoni sa wo ye ai konya kramoni sa wo ye ho ahwan enkwa pona buya ye dan ama wa ye sa wo de wo kra wo de ni padua ebo afode ya ma Kristo esan se wa be hie moje dibi ma ye dan atu agu John chapter 3 verse 15 to 19 John chapter 3 verse 15 to 19 wasi no biara ogini die no anya da nkwa no biara ogini die no anya da nkwa verse 16 na se de nyankopon do wiase ni so de ne ba wo no kro no ma yen no biara ogini die no onyira no benya da nkwa minu ya do for wate verse 17 no nyankopon soma no ba ni wiase so mebu wiase atan na ebom se won ne so nya da anyi wiase de wagini die no omu na tan na de wanyini nie no de wagini die no omu na tan na de wanyini nie no wabu na tan de wanyini nie no obabu na tan verse 18 na de ogi no die no omu na tan na de wanyini nie no wabu na tan dada se wanyi nyankopon ba kro no din na anya dan ni menu adofo se de wotie bia no papa we ya be hie moja edibi wan hwate bia bia wom wan hwa se wo ye bone ana wo ye de boyeni ana sa wo nye de boyeni wa be hie moja edibi ma ye dan atu agu menu ya dofo se wo mpo se wo je papa ne ye de edi esan se sa papa we ne bebu wiase aten se wo mpo evi se wo kan Bible na o se ajani mu aten na o de atem wo nyina ye dan ahye ne ba ne nsa verse 19 o se na ye mom ne atem wo no evi se na ye mom ni atemwo no evi se han na ba wiase na nipa dosum ye de eche han evi se wonwuma ye bone na obiara o ye bone no etane han no ma han no mini adofo na se na ye mom ni atemwo no evi se han na ba wiase nipa dosum ye de eche han mini adofo abrabon ba bia ko duru bia so be ma Yesu Kristo aba abrabon ni mu a obejew
Menu adofo emfa woni tebia wo yeda uwom emfa woni ba bibiara wakwa koduru Yesu Kristo ye wiase age nkwa sa papa we wunya na wanya wiase ne oma nyina enti no wose de wanyini ne ebu atan dada enti menu adofo a wutie me se bia wo ye kramoni sa wanyi Yesu Kristo ani a woni nkwa sa na Bible ne kire sa wanyi na ani a wonya dan woni nkwa cause Korea no kura di adanse wo Korea 1990 hu kan a wo se honhom na share Yesu Kristo honhom na ye da share no honhom ne ba wo se honhom ne ba share mele ma enti mu amoka se Yesu Kristo ya mpana ba no munya very careful pa munya very careful cause honhom ne be share Yesu ma se dia me ni edi kan ya no Korea no ewom anso wonyinya dan ani Korea 1919 no ewom wase honhom na be share Mary ma sanso na wokan Korean wokan Korea honum na 4361 na wase Yesu Kristo ya Messiah Yesu Kristo ya agemkwa na Yesu Kristo na kasa be san ye dan ababiem menu abafo bia wo tie me wo ya kramoni bia wonim o wo be wura som nim but wonim ama wo nkwa menu abafo sa wo kwati Yesu Kristo a wo kwati wiase ne ma nyina sa papa we sa wo kwati na wonim nkwa. In John chapter 3 verse 36 was it not the original chapter 3 verse 36 was it not the original dear no anya dan kwa na the onyine nie no ore hunu nkwa wate na Nyankopon bufuo ye da edan so etimi ni adofo se wanyi Yesu Kristo ani a Nyankopon na wo se wonim no na bufuo da wo so na bufuo da wo so Oya kramoni wotie me sachira wate sachira na je Yesu Kristo di no ono na bebu wiase atentene ni mu wono na ye Nyankopon ti asefo ne ba no papa na di ne ba no ho adanse ye na wanyi na ni obaye mobo ebira bi beba obaye mobo pa mimi adofo a wotie me wo se de wanyi oba na ni ye no obu na tan dada se wanyi Nyankopon ba ni di na anya dan ni wo se obu wa tan dada na nyame abu Nyankopon bufuo sa ye dan ada wo so Nyame abufuo sa ye da da wo so ti nyame abufuo ye da da wo so menu adofo ji Yesu Kristo di wanyi papa na ni a woni nkwa esanse papa we abehie moja dibi ma ye da atu agu ana wo ka moja no ho abususam wo ka moja no ho abususam wose di ogini die no sa wo ji Yesu Kristo di a wo benya da nkwa sa wanyi Yesu Kristo ani ebia me tie wo ya malam wo nkramosom mu but why you wo say ebia wo nim Nyankopon menu adofo wo Yesu mansam o kanchi anajo o sam onai o saniema evil spirit na de wo ya adwuma bra Yesu Kristo nchan sane bra Yesu Kristo nchan sade abrabo na mane akoduru bia no bra Yesu Kristo nchan ba bia wa mane akoduru bia sane bra na Yesu Kristo hwehwaw ebia wo ya kramoni Yesu Kristo hwehwaw ebia wo nya kramoni wo ya sori koni wo ya Yesu Kristo wa wabrabom mini adofo hwehwe papa no ono na bebu wiase atentene ne papa we se wo kwatina wo nya bibibiara kwatina wo kwatina nkwa wo nya nkwa o mini adofo ndi 1 John chapter 2 verse 1 1 John chapter 2 sa papa we ni mu ni yesra bone fache sa papa we say ni mu ani yesra bone fache 1 John chapter 2 verse 1 say dem di kan ka kira o say Yesu Kristo ye wiase age nkwa sa wo po sa wo mpo o papa ni ye wiase age nkwa a Nyankopon di ne ba ne ho adanse ye na wo de atena ho ka abususam 1 John chapter 2 verse 1 atifia so say wiase age nkwa na kire say topic ne nyame na me bo mi tirimi ya dan e kan ye na emom e wo Bible Christ is the savior of the world wo say wiase age nkwa Yesu Kristo di mu ne yesra bone fache Yesu Kristo di mu ana wa ma jane nchan wo kwa jane nchan wo kwati Yesu Kristo wo kwati bibibia wono ne yefa ne so kwa jane nchan ti wo de atena ho wo se me mankuma me richira ye no mabramo na ma anya bone na so bi ya bone a ye wo chinginafo bi ajane nchan oni otene ni Yesu Kristo
one ne ye bone ho mpata na nya ye de ho nko na emom wiase nyina de ho bi me nua dofo wate ose me kire ye numa bramo na ma anya bone so obi ya bone ya ye wo chinginafo bi agya ne nkyɛn woni wotene ni Yesu Kristo sa papa we ne ye kan ye bone ye de e kire no apart from sa papa we edi foforo bia ni babia tumi bia ni babia edi foforo ne ma din a aburo din nyina so say Yesu din mu na osorofo asase asinkoto gya nyina anya dan enkoto asorofo nyina akoto din na adenti na me nua dofo a wuti opeso ba koto din no adan na wankasa wode ohunu mu aye de esi ho adan na opeso ba koto din no te bia me tie o ebia wo ye hel Christian Sheshajen sakra papa na dia dansia wo ne ba ne ho wo se we na ye otere ni a wo wie peye wo na ye osofo panyin a wo ye otere ni a wo wie peye sa papa we di mu ne yesra bo ne fache di se de me di kan ye no se wan sheshajen sakra nyame abufuo eba nyankopon abufuo ba sa nyankopon na wo se wonim no wakoti ne ba nti nyame so ayina ni ayepe ahintaw nyame ayina ni ahintaw wose Yesu Kristo ye wiase age nkwa obehia mojam empem dumienu ni akire ni over 2000 years ni akire ni ana Yesu Kristo behia ni moja ye de etugu ye me nua dofo bi a wo kasa wutie me wo na so teboni mu wonim Kristo wonim papa no tu ubo din na nya adwuma ya mani din aburu din nyina so wose hwan ne otorofo nsa de osane se Yesu nya Kristo no why no otrofo 1 John 2:22 and then you ready am na 1 John ne John was say 1 John chapter 2 verse 22 was say why no otrofo ne said your son say Yesu nya Kristo no what was so your otrofo and wo san say Yesu Kristo nya agenkwa na de ne moja na agi nipa nkwa Yesu Kristo nya agenkwa na ayi honhom bi na obi ne ayi mele muhunhum bia ngura mele obi na ne da ye me nua dofo ya busu sam na wo ka no hwehwadwen sakra na bonsam na aprim wakoma no tu kan Romans 2 verse 5 for now wase wakoma den ne akoma wa prim nti nyankopon te asefo ne ba no waboabu abufuo de ba waboabu abufuo no de ba tanya honhum bia na nyinse mele na Yesu Kristo ya mpena ba minu ya busu se menka bi kura wo no wo ya kramoni na wo tie mi a menka bi kura wo no da hwehwadwen sakra na wo po Yesu Kristo de bebu wiase ate wose hwan ne otorofo nse de osane se Yesu nya Kristo no we ni antikristo a opo agya ne oba no na obiara opo oba no oni agya no nso na de opa mu bo oba ne din no wo agya no nso wate sa wo bo nyankopon te asefo ne ba ne din a say Yesu Kristo ye wiase age nkwa wose wo agya no wonim nyankopon na se wa ammo a wonim nyankopon me nua dofo se wa ammo a wonim nyankopon wose hwan ne de osane se hwan ne otorofo ne se de osane se Yesu nya Kristo no we ni antikristo opo agya ne oba no na obiara opo oba no oni agya no nso na de opa mu bo oba ne din no wo agya no nso wate enti sa wonim Yesu Kristo a wonim nyankopon enti sa wonim Yesu Kristo a wonim nyankopon menim honhom ade wo ye adwuma esa nse wose ba bia nyankopon honhom won fa ahudie ye dan e wo ho ada se nya won konkro na ewisu wa na evil spirit e na ewisu wo enti na wonim oti ye adwuma enti na wo hwehwe sabire mu no wonim nyankopon hwehwagen sakra Umpo, and the Bima Betnat na Facebook, Anna, Yesu Kristo Nyajam, Kwaminu ya busu sam, who was still time. And your Bible and you need for Bible net to baby. Say Yesu Kristo Nyam Yasiajam, Quadia for Bible net to baby, cause Nidium, Nidian Yachano. Nidi Assembly Yesu Kristo, Nanya Fatu baby. And Slatina would do a very yasia, Elchia did it for a few, Elchia did it for a I call Sayum. Many other from one na ho. No, na ho. The sia bie. No one na ho the sia bie. Yesu nya Kristo.
ana Bible ni kuta na wo se didi nsɛmhunu Nyankopɔn yensi na twetwe o Galatians 6:7 wose Nyankopɔn yensi na twetwe fi se de onipa gu no ɛno ana obetwa te Nyankopɔn Yesu Kristo nye Nyankopɔn ba wo se kuta Bible de yen kyerɛkyerɛ o Facebook ho mimi adɔfo wo dada wo ho ɛya na yɛ meja esan say wose ba bia ho Yesu Kristo so wokɔ obesumo tingyinafo amana ba yɛn so se nyame nkonkono wo so a onkeka abususam saa ontena honkeka abususam saa ti Yesu Kristo wanam nsuo ni mogya mu na ayɛ dɛ aba wanam nsuo ni mogya mu ɛna yɛ dɛ ɛbaaye entu ka fa John 1 chapter 5:6 Atifia so se Nyankopɔn danse ahodo amiensa Nyankopɔn di adanse wɔ Yesu Kristo ho ɛna wo so wonam the Bible hyenhye na fiafiam se Yesu Kristo nya ni mogya na agi ni pankwa mimi adɔfo hwehwɛ agensakra mi gina radio so hyehyɛ katira so hyehyɛ agensakra 1 John chapter 5:6 wose we ni dia onam nsuo ni mogya mu ɛbaaye no Yesu Kristo no na nya nsuo nkomu na emom eye nsuo ni mogya mu na honhom na edi adanse wose honhom no na edi adanse fi se honhom ne no korɛ no wate wose honhom ne no korɛ no mimi adɔfo wonnim nyame wonnim Kristo no honhom bia ni wo so wa wo de unyansa na wonim dia spirit bi na afaw hwehwɛ Kristo sa papa we okoti na wakati bibibia hwehwɛ agensakra ebi akwa asɔre so many years wakwa asɔre so many years so no Kristo na yɛ ka ne ho asɛm no oni no wate din no beto ntimi mmɔ ɔbɔ anya adwuma nti no onyini minu adɔfo ebira bi beba esumu nyuma nyina bedadi sa papa we beba ahini ahodo bebira asɔre wasase so esum bebre betu Kristosom enkrabosum basu abatu Kristosom esum bebre betu Kristosom minu adɔfo fa homa papa no fa homa papa no wuye sa papa we na wuye na nansa so ɔsɔre fi awufuom ono na wu ya na ne nansa so osori ya dai efira wufuom ona munsuo ni mogya mu na ya dai eba minu ya dofo ehwagen sakra pa na nche papa ne beba obetena na nimo nyama hingwa so Jesus Christ is the only way to heaven. Yesu Kristo ni afa ne so ya the aqua heaven. And you can John 14:6 na wo se me ne kwan no kora ne nkobi magya ne nchen just wana meso ose meme ne kwan no obi magya ne nchen just wana meso ana onam hwan so na ekọ heaven onam hwan so na ekọ heaven hwan so na onam wo kọ heaven Yesu Kristo na wu ya ne nansa so oye den o sorry fi na wufuom sa papa we ukoti na wakoti bibibia ukoti na wakoti bibibia minu ya do fo hwehwe agen sakra hwehwe agen sakra wo ba yen sampaka adwuma no wuti wana wudi nsemhunu wuti wana wudi nsemhunu Je hwa sembi o Matthew hono. Je hwa sembi o Matthew 28:16. Wose asempa tren adwuma no ahyede. Menu abafo obi na wonya Yesu suani Bible na kita wo kwa. Bible ni kita wo kwa. Wonya Yesu suani. Minim kramoni bia no osua Korea na owia no sabe hwe Bible no osua Bible osua fra. Menu abafo ebradu se wo ma Kristo aba wo ni paduam. Uba tunia ma bebira tuagu na ba accept Kristo ewo ni paduam esan se oya wokra age nkwa se wa fa ho ama papa na abaye mobo kosu Korea na kasa dia dance ye ewo Korea 43:61 no se Yesu Kristo besane ababiam anso yan kan ho nkyerɛw o se asempa tradwuma na ahyede wose na suafo du ba ko ni simu ko Galilea pepa Yesu kire wo no so na ohunu no okoto sore no
Minu ya dofo emfa Yesu Kristo beto nipa jinja bia ho heri Christian fo sori a Yesu Kristo ye nipa emfa Yesu Kristo metoto heri or the say nipa jinja bia ho nipa ya tim na wono bosome nkura be ma na oba hia ye enyinse no wo no emfa Yesu Kristo metoto nipa ho na oya honhom oye Nyankopon ba nyame adi ne ho adanse ye wose na suafo du ba ko no si mu ko Galilea pepa Yesu kira won so na ohunu no okoto sore no na binom gi atinye na Yesu ba be ka kira won se wode wosoro ni asase so tumi nyina mame enti mu kwankwa ya amanama nyina masuafo minu adofo wate ya wose ya de osoro ni asase so tumi nyina ya dan ama Kristo no tumi nyina ya de ama papa no sa papa we ukoti na obeya mobo ukoti na obeya mobo ana wakasati ya som ana wakasati minu ya asum bebre batu Kristo som asum bebre abatu Kristo som asum bebre wasoro ni asase so tumi nyina ya dan ama minti mo kwankwa ya amanama nyina masuafo ebi asem ya meka wo ya kramoni asem nya wo de bet me pesa wo sakra na wunya nkwade ma wo kra wo ya malam na wutie me pesa wo sakra wo de tenase wangasa tenase na bu nkonta na dwene ho se enti suma sam ya me ye ya na so obi ba na me di motie bua no obi ba na me bua no enti ufi se me nim Nyankopon wa tenase na bu nkonta uba hu mo kra de wo ya adwuma mi akasa me mo hu ne so but wangasa ba hu na de wo ya dan ya adwuma no osemo kwankwa ya amanama nyina masuafo na mama wona suihye agya na oba no hunkunkuru din mu minua ya agidifo bebra ya akwadworo agidifo bebra ya akwadworo unim de anti o ma ya akwadworo no o mo kamfo da ana homeda na kosia da na joda o mo kamfo da che o gwama ne moja na obehie ye da atugu ye no Philippians chapter 2 verse 10. Ose na Yesu din mu na osorofo sa wo pa wo mpa o osorofo akoto din no ose na Yesu din mu na osorofo asase asefo sofo asase asinkoto nyina akoto na tatrema nyina pa mu ka se Yesu Kristo ni awurade Yesu Kristo ya awurade o koto nyina akoto osoro ho na wo de ma kyerɛkyerɛ bɔne bi na da o se Nyankopon apa ma ho ya ye kwa wale wo mo ma kyerɛkyerɛ ahodo fa wo kyinkyini kyerɛkyerɛ ahodo a kyerɛkyerɛ fofora efira awurade ma ne na da o se nyame yi ba ho a wo kwa wale no efirade bom fiti ase nyame bo soro ni asase obo be ma ne oba no obo ma be se obo ma nan ana ma nsia se wale wo mo minu ya dofo osorofo koto din no na de ma honam mfa odomu na nsakra wadwenala minu ya dofo sakra wadwene ose Yesu din mu na osorofo asase asinkoto nyina ya de akoto din no minu ya dofo a wutie me osorofo mpo pesa papa we say no ani atiasefo ba na ne mpayimfo aduonu nan akoto na no pa wi anwumre onfa ho ma papa no wangasa wo du nyansa ne nam ya piriti sa wo radio so amafo piriti bebre sampakafo abaye adwuma bebre ye den ekọ menu abafo wo ti asondam so nsakra ye wo nim Kristo no eda papa ne beba no ba ye mobo eda papa ne beba no wo ba ye mobo hwe shaje sakra hwe Kristo fa Yesu Kristo wasi anu ne ye de pamu ne ye de akoma gie di menu abafo hwe papa no wasi me ne kwan no kula ne nkwa obi ma agya ne nkyage se waye dan ona me so obi ma agya ne nkyage se wona me Yesu Kristo so. To John chapter 8 verse 56. John chapter 8 verse 56. Yen wi asem bi wo ho no. Ntina me ya na makotu ayede a kire wo no. John chapter 8 verse 66. Unim na Yesu Kristo ebra preach it a kire falasifo nsan se na Mose mra wura wo mo. Enti no ya kire wo no asem se ebe wo baba ni atuni di Yesu ewo Isaiah chapter 9 verse 6
sa wa wo akokwa na mayen wa me ya baba ye be fra no Nyankopon tumfo da agya asomdue hene ya twera ne ho asem de Farisifo na koma so aye dene enti bra Yesu Kristo kan nyame o kan o preach wo the word of God no Farisifo o preach wo makoma aye dene na Yesu Kristo se hye moja Abraham na modem odi wo mo yedan moja Abraham na modem ne hoahoa mo ho no onya maaye na me yedan me wo ho ye enti asem o kan ye John 8 verse 56 wase na moja Abraham ho sane no obehunu me da no na ohunu ye no na nani je verse 57 na Yudafo no se no se unya ni mfrinhia aduonum na uhunu Abraham Yesu se won se no kwa me se wo se Abraham nya maaye no na me wo ho ana otase abo se wo de ba bekun o de ba beto aye den abo no hintaye na Yesu hintaye no fida sori fi o ye den ekoye mi bebre po nkwaje bebre ye de nyame asem aye nkwaje bra no mo ye de epo woni Farisifo no epo nyame tiri mu po Nyankopon tiri mu pa wo ye den o wode ma ne ma Farisifo no ye de epo ye osi Abraham nya maaye no ohunu me da na ho ye de sane no Abraham nya maaye na mi Kristo na me ye de me wo hodadada no mo fa abo so mo ye de ba beku no bebre akoma pirim o mpa adwensakra bebre anu bebre akoma apirim o mo nya nu ho esa Yesu Kristo ye wiase age nkwa bebre akoma ye de apirim enti wose me nyan tie me ne John 10:27 wose me nyan tie me ne na me so me ni won odi beti na mema won dan kwa me nyan tie me ne obi oye join ni bia ni obayira me bi kasa bia obi ankramoni nya me sei obi se nya me ba won kramosum mu a obayi wo mo nyina beyi obi a oya jesu oya yira de oya yira ba wose me nyan tie me ne na me so me ni won na mema won dan kwa mo Yesu Kristo hu dawro unya daje atena se eye wadwuma unya daje so nka di edi ne wasam amani pansa kram fili ne bonim ana mra ana wa nkwa hu me da unya nkwa ana mibusa se nkwa eda nkwa wadam Yesu Kristo se meje gusu ye adwuma sesei Juka Galatians chapter 5 verse 1 na watifia so se mra si Kristo kwan Emrana nkasa beji yankwa ka yansuma ogwama ne moja ne mame yansuma ogwama ne mane emewu afa ne moja anya dai ma meji yankwa wonya time odi be preach no odi preach homeda odi preach da na wa kokosi da be kojam na akome da be kojam mini adofo Galatians 5 verse 1 wose mrasi Kristo kwan verse 1 no wose adishidie mu na Kristo ama yade ye ho adishidie mu na Kristo ama yade ye ho unya tam so mfa nkanya me asem wo mfa ni Kristo ho adanse da eheni ya kire se wo ankwa homeda me do batu jama hyew unya baabi kire me se wo ankwa homeda me do batu jama me do batu jam me hyew se ya kire wo se ebia wo ankwa homeda me hyew de a eno de fine me ti ase ebia nya da wonim ebia nya tam ase nko spend wo Christ din ho anso de kan fo homeda or they comfort that and I want kwa unkwa and I say many other for John 11:25 for now yes to say many oh sorry and nkwa do me did this wa wumpa obenya nkwa or say many oh sorry and nkwa do me did no say wa wumpa obedan obenya nkwa o comfort that onku ni Yesu Kristo ho adanse o kwa ebia o som homeda me kasa homeda nyo o de akyekyere wo ho ana ku preachira amafo se wan kwa homeda be kojam wonya time now they spend fa homeda ho minu yadofo Fadi Kristo ho adanse wo ye wiase age nkwa Yesu Kristo ye wiase age nkwa entina me na wo ka ho asem se Yesu Kristo wona owu ye na nansa so osore ye Tina Farisifo ndi asore dan ye den ehoaho mo ho no mo di asore dan ni sia dan no emu no mo bo apo emu no mo di ye de ede hoaho mo ho na Yesu Kristo say asore dan we madwiri na me de nansa be de ebesi ye hwe Romans 14 Romans chapter 14 Ebi budabi che dabi
Bible say dan nyina ya dai pe obi buda bi sene dabi ana wa nkwa homeda unya nkwa ana wa nkwa kwasi da unya nkwa mimi adofo obi di Yesu Kristo di a wo nkwa o watwa mafiri wo ma ba nkwam se na sa na Bible ne kire ansa na nyuma na wo no ba ye dai wo ba ye Romans chapter 14 verse 5 was in obi buda bi sene dabi na obi busu obi nso bu na nyina pe Martin was obi buda bi ya da eche dabi uti ma mebu homeda ma mebu umu homeda enche kwasi da ubu na bi sene dabi etuka Colossians 2:16 na was in obi mu ataduane ananom ne ana homeda ho wanya time esa spend ma spending our Yesu Kristo din ho no na wudi din ni wadanse no o de nam na nwi aboa we ana wo wi aboa we ya wo kojam woni ebitimi di kosua nko a kosua se fi akokoto na baaye ana wa nwi aboa we ana wo wi moja na ma be kojam ana wo wi aboa we ya be kojam minu ya dofo preaching Christ mani hunu Kristo ne ja e dana wo de kanfo ho no e dana wo de hwawa ho no ana homeda no wa nkwa wo nya nkwa minu ya dofo di Yesu Kristo di wadanse Sanje Nyankopon do wiase ni so de ne ba wo no kura ne mai no biara odi ne di no onyira na obenya da nkwa ne obo biara wanyi Yesu Kristo ani no oni nkwa Nyankopon bufuo ye dan eda ne so di Yesu Kristo ho danse kire nipa ma nipa wonu Kristo ne jai da na de ho aho ho no ne no ba ka bibia fa ho kakra Hebrew chapter no ba kan sem bi wo ho Hebrew chapter 4 verse 3. Wasi na yana yaji di kwa ohumi no mu no. Said ya okan se makanta mabufuo mu se orenhya ne me humi mu na nso ofiri wiase ase hye awie nwuma no dada. Na baabi a okan da etosonson no ho asem se na Onyankopon home da etosonson firi ne nwuma nyina mu no. Na hanom nso okan se orenhya ne me humi mu. Me nua dofo wate. Verse 9 no and ya na home da dia ka ma Nyankopon man na de ohye ne ohome no mu no ohome firi ne nwuma na dwumam me nua dofo wate ose se wodi home da no pokura ohome firi wadwumam wo de hoahoa wo ho wo be di Kristo di wadanse enipa ajira enipa di bone enipa ya ne ma ensam fata a wo be ka nyame asem a kire no no ama na sa kire firi ho no wo de kanfo da ada ya me ko home da ntino me de kanfo da me nua dofo enkwani dam sa wo kwa homeda no wan sakra woni nkwa enti no di Yesu Kristo di wadanse ya dai ekira adofo mo wunu Kristo obi ti boni ma preaching no wan sakra ne ja sa wo de dai ya dai wo no 3 John chapter 1 verse 9 3 John John chapter 1 verse 9 was in obiara ofum no ntena Kristo nchire mu no oni Nyankopon wate enti no obi ni Kristo nchire a woni mu Nyankopon menu adofo a wutie me hwehwe Yesu Kristo no ye wiase ade nkwa sa wofum na sa wonti woni nchire we se mu a woni mu Nyankopon ntina me din kramofo de ye de be hye mu no wo ya kramoni a me se sachira wadwene woti asem na eni atamansa tenase na bo ho mpaye tenase na busa awurade se me ye mistake Muhammad ni nkwa no mama bi me ye mistake hwehwe Nyankopon te asefo ne ba no wose na obiara ofum no ntena Kristo nchire mu no woni mu Nyankopon me nua dofo wate oso woni mu Nyankopon wose na obiara ofum no ntena Kristo nchire mu no woni mu Nyankopon na de otena nchire mu no de otena nchire mu no ono na owo agya no ne oba no na so obi ba mo nche na onkura nchire ya monye no enko mu fie na nso mo nchia no na de otia no wose na de otia no nso ye ne nwuma bone no fafafo what wose na obi kuta Yesu Kristo nchire a ma monye ne nyadai enko mu fie na bi mo chencha na fiafiem
adaya ye ho na asoma me wo hwehwe Kristo wonim Kristo enti ne bra Yesu Kristo pasuma asuafo dumienu no wo se de meja asoma me so me soma mo kwa wiase nyina akọ kansa mpan nya dan enkyira abode ya nyina enti wo ye Yesu Kristo suani ana wo nya ni suani ti Yesu Kristo na ba bebu wiase atentene ni mu owura Yesu Kristo we ne de tumi nyina ya dan ama no sa papa we wo kwoti na wo ni nkwa sabi abrabo na mani akoduru bia e bia wanna malam so ache bia meka sa wo ye sofo wo konkramofo so jai enkwani wo mu ho jai na Kristo na wo na sombo ma dia chinchina ni anante na emoa yo so obi ala ofom no nim chira on tena chira no nim nyankopon menu adofo emfa wunyan sansi ho wakọ asori besa 20 years ni wabra bon sesan wonim Kristo wonim ade akora fra no honkonkro Yesu Kristo ko no de honhom ne gya yen enti no wo se de honhom no wani mu no oye nyankopon ba obi ni Kristo honhom a wonya ne dia enti John 1:12 ansa na nyankopon ba ji watum kura no wo se dodo agi na gi ni dindi ye no wo ma wotumi se wonya nyankopon ma ansa na abaye nyame nyankopon ba na nkasa no jesa wuji din ya da edi wuji wanyi din na ni ya woni nkwa wanyi din na ni ya woni nkwa menu ya dofo wanyi din na ni ya woni nkwa Matthew 13:41 wasi woni papa ne besoma na bofo no akobobo sintidi ato na din samoni nyina firi na hini yenum menu ya dofo oni papa Bible ka oni papa Yesu Kristo ukuta Bible so ni Yesu Kristo ni menu ya agrobi na wudi fatu ba bi why na omo ye serious ne mra omo wi ata so se o mbe kanfo papa na kire no na omo mra woni Paul no kuma Kristofo Paul no kuma Kristofo pao no de mra kire no ana homeda ana mun kasamfa din we ho enso wi ase oba be sakraye enti Paul kuma Kristofo bebre ebra Yesu ko nam Damascus kwan so no Yesu Kristo yi wadi kire ne se so wase hwan ya wura aya wo hwan ya wura wase ya mi Yesu a wo time no de ma so ni mbedi asie na Yesu Kristo yi ni wadi a kire Paul enti Paul na nkasa be kan asem se so obi mpa Awurade Yesu Kristo asem a on sachira onwie se wo mpa Awurade Yesu Kristo asem a sachira menu adofo a wutie me se wo mpa Awurade Yesu Kristo asem a na wukuta evil spirit sachira wadene enti no o kan John chapter 9:35 no di frani ni ji Yesu Kristo di no wo se kwa oni frani ni ji Yesu Kristo di ya no oni frani no na ni afrafiri na wo mu no ji Yesu Kristo di ya no na yetu na wofo frisi adan esansa na wofo suro omu suro asofo mpanyimfo no na Bible say oni frani no ji Yesu Kristo di no odi asedabra Yesu Kristo koto ya da sore no se Awurade hwan na menyini ni Dia 17:31 wasi wa yida bia to ha ona ma obarima bia wayi na si waso so obebu wiase atentene ni mu ona na wama na sori afira wufom dia di adanse ya ma Yesu Kristo asori afira wufom ade di adanse se nipa nyina nyene nya dan ani edi sa wanyi na ani a ebira bi baba waka wonsa gubo ubeye mistake minu adofo ebira bi baba waka wonsa gubo no unyuma nyina ba wieye eho no ntimi nyini ni Hebrews 9:27 da oma minu mi edu se ye wu preko ewu na chi na temwo ye dan da ho ewu na chi atemwo ye dan da ho no se ewu we ye chi atemwo da oba ka wonsa gu bu no wo ba wu se wa ye mistake unyuma nyina ba ba wie ye ho ne be wu se Nyankopon na ebu atan ana se ne ba na ebu atan Nyankopon na ebu atan ana se ne ba na ebu atan minu ya dofo sheshajin sakra Yesu Kristo ne bebu wiase atentene ne mu bisa ne ba abrabo na koduru bia no wa kanti ate wa frem oti ate minu ya dofo sai bra Yesu
nchai papa wutie me maami a wutie me sister wutie me bra Yesu Kristo nchai na wiase ne hwie de ya da ema bronya aduru ya di Yesu hu Kristo hu ewuwo hu adanse ye no a ya de kai papa no wo de nam disco wo ye boturo bojo wo de nam disco amwa bra Yesu Kristo nchai fa homa papa no na won sakrai. John chapter 5 verse 22. John chapter 5 verse 22. Ajani mu obi atan yo. Odi atemu a hye Yesu Kristo nsa. Ada beka se mi hu ya nkan so na unwuma nyina ya dan. Aba awie ye. John chapter 5 verse 22. Wose na ajani so mu obi ara atan. Na odi atemu nyina hye oba no nsa. Se wanyina ni oba no eni. Se de odi ajanu ni no. De oni oba no. Wose na de oni oba no ni ajanu so ni wate. Wuni Yesu Kristo ni wuni Nyankopon so ni. No se agane mu obi aten, o de atem nyina hye oba nsa. Yesu Kristo ni amana sori afira wufuom. Yesu Kristo na ne moja so form abotan ye de papa ye. Etu ka Matthew 27 verse 51 na. Wase na shantuma cha so ndani mtimi erufri so besi form. Asase wo so ma abotan ye de papa ye. Sa papa we na ne moja so form. Asase ni abotan ye ntima nyina no. Sa papa we wunsuro no. Omo mo boy Yesu Kristo asem yamro mu asase wo so a esi ya no kona no omo do omo ma bofom ayi eka se a wo ye Nyankopon ba nso bebira akoma ya de nipa dasania Yesu Kristo ababe wu ama wakoma ya den enti wo se de Nyankopon do wiase ni so de ne ba wo no kro no ma yen enti nya Kristo mfo mpo na nyame be do yo nkramofo aka ho sakra wadwene wase se de Nyankopon do wiase ni so de ne ba wo no kro no ma yen na obiara ogine di no onyera na obenya da nkwa minu ya dofo wo ya kramoni sakra wadwene wate sakra wadwene se wo onhia Kristo na se ka wo hia Kristo na o ka ba wu sa wo nam wrong way ka ba wu sa wo nam baabi onhia Kristo no unshia Kristo no sanka washia Kristo na anka oba wo nam wrong way kra na woni nkwa ukwati papa we ya nkwa afra na nkwa woni bi Shishajin sakra papa we ya be hie moje dibi mato agu ama afi wa ya afi ya de kai no bronya bia December bia ya de kai papa no ya ka se fa ko ba akohie fa ko disco fa ko no nsa babia wa wi nsa koduru bia bra papa ne nchen wa wi nsa saa se woni padua me nua dofo a wutie me bra papa ne nchen wuhia Yesu Kristo honhom no sanka wahia na enti wase honhom anya ne Kristo fi a wufom ne timumu a ede de akiro be da obenya ne mo ene nipa mpe no kore Bible say no cry ya de ho ona nipa mpe no kore minu ya dofo wihia papa no sanka wahia papa na ho o se honhom anya ne Kristo fi a wufom ne timumu a ede de akiro no be da obenya ne ho wihia papa no ebi mu hia papa na o mabra boss saye o mu hia papa o mabra bo nyina ye dai saye ye dai kai papa no e dia na wo ye ma papa no Yesu Kristo ma ya na ben o Yesu Kristo ma ya na ben o ba so ba ba di wiase nkwa ebro beba no mani so ogwa ma biemo obeba ne sa we na de obeba na wo da so te kronum obeba na da wo da so te asisie ne na adam menu ya bi mu hia Yesu Kristo mabra bo asesa pa wo kuma Kristo fo no wo sese obi mpa awade Yesu Kristo asema wonuye oya kramoni sakra wagene oya heli Christian sakra wagene oya enkanka buduism mon satira magene na ba bia mu wuran ammoa mo
nti wose dodo agi no wana ogi ni dindi ye no o ma wotumi sa wanya Nyankopon ma ansa na uba ye Nyankopon banka sakura no na wo no agi Yesu Kristo adi ni ama utumi tumi ni uni padua ma wutimi nye nyame ba ma ne nyeden enye ye enti John Yohane asempa no chapter 1 verse 29 atifia sam wo se Nyankopon guama no wo se na ade achi ye no Yohane hunu Yesu sa oreba ne nchen na wo se hye Nyankopon guama wo yi wiase bo no ekuro ni nie wo ni dia meka ne ho asem se obare ma bi di machiri reba na wasane me ho efise odi manim kan wate so se ade achi Yohane hunu Yesu sa oreba ne nchen no se hwe Nyankopon guama wo yi wiase bo no ekuro ni ye de anie Yesu Kristo woni ye Nyankopon guama wo yi wiase bo no ekuro sa papa we ukoti na wunya nkwa papa we ukoti na wuni nkwa menu ya dofo hwehwe papa no fa wa bra bo ma papa no sa wonye papa ni ya wo ya ye mistake ne maya na ben sa wonye papa ni ya wo ya ye mistake pa enti no bra tete no Shadrach Meshach Abednego bra ne de wo mukwa kogu jafunu no ni mu no bebire koto ohoni ana ye den ohin Nebukadnezar aye den ayesi ho no bebire koto ye na bra de wo mukwa jamu no Nebukadnezar hweja ni di wo se anya mema me ensa na mde wo mukwa jamu na ba ku bi de wa yesa nyame babi enti no tete na Yesu Kristo wo ho na Yesu Kristo wo ho enti fa Yesu Kristo metoto enipa jinja bia keke enfa papa ne mama toto enipa obema no oba hia mu nyinsen no wo no enfa ne mama toto Yesu Kristo ho enfa ne mama toto Yesu Kristo ho wo se ba ku bi de wa yesa nyame babi ti Yesu Kristo ne ko janim ko yi Shadrach Meshach Abednego efiri jafunu no ni Yesu Kristo onu ne ko yi omu ya da efiri janim menu adofo Yesu Kristo ya de nyina so tumfo se me ne alpha and omega okandifo ne ochirindifo fitiase ne awieye no ada na won accept papa no ewo wakomam ada na won nam wiase na wo meje papa ni wo sorry a wo ko nyina la hunkukuru bia ni wo so onso nyame wa honhom no kuramu enti John chapter 3 verse 23 was say brane reba na aduru sa no kura sori for be sori agya no honhom ane no kuramu na wona wo sori ne san na agya ne ye de ehhehye honam ko na de suma urade enti Yesu Kristo ubodi na enya adwuma edi ne kura tumi edi ne kura powers nso wo de adenti na honko a wo ba enya adwuma o se Nyankopon gwa ma wo yi wiase bo ne kuro ni nie minu ya dofo unya hu papa na wo ya ye mistake hwehwe papa na fa homa no o ya de nyina so tumfo wo se me ne alpha and omega okandifo ne ochinidifo mfitiase ne awieye no sa papa we ukoti na wakoti wiase ne ma nyina bitimi kasati ya honkonkono bitimi kasati ya Yesu honhom odi ama agidifo Mark chapter 3 verse 29 waso de obeka busu sabati ya honkonkono no worinya body fafri da dafo buo da no so kasati ya nyame honkonkono wose dafo buo ye dai eda wo so dafo buo ye dai eda wo so kasati ya nyame honkonkono kasati ya nyame honkonkono dafo buo ye dai eda wo so minu ya dofo ebira bi baba wa kan sa gubu o re papa na enye ye bra wo ti asi kai obofo wo mna tibirem sana da bone na ba obofo obo wo no kai wo mna tibirem hwehwe Kristo na fa wo ni padua ye den ema no hwehwe Kristo na fa wo ni padua ye den ema no hwehwe Kristo ebira bi baba wa kan wonsa gubo menu ya dofo ebira bi baba wa kan wonsa gubo ntimi accept papa no ebira wo ti asi na sa wo de wa bra bo wo de wo life ema papa no
Minim baby akoshie de wakoduru. Minim baby ensa we ane jot de wakoduru. Mane bra baby aduru bi ankati. Mane bra papa ne nchen. Ose akra ba ko sachira abafo mpempema ni ji wosoro. Ewi ase ne na kono de atwamo hwehwe papa no. Hwehwe no. Papa when you find so called heaven. Was Jesus Christ is the savior of the world. Yesu Kristo ye wiase age nkwa. Minim baby adot de wakoduru. Minim baby ansan we de wakoduru. Minim baby cigarette ni wi de wakoduru. Minim baby asra de wakoduru. Wa wi asra sa amoni ai se kokokoko. Wonim papa no. Eda wo pe na wo kwa sorry. Eda wo pe 365 days no. Wo di akohye nkwa na bebo ni mu. 31st night nkwa na bowura sorry dem. Hwehwe papa no. Wonim Kristo dia. Hwehwe no na obehia no. Behia ne honhom no. John chapter 10 verse 7. John chapter 10 verse 7 to 9. Ose na Yesu se won biom se no kwa me se mo se mini dwan no edwan ne pono no wate enti no ansa na obe enter heaven ni gate no wono Yesu Kristo ne ya pono na dada enti ube ko papa na wanyi na ni ube ko no ogina heaven ni gate wo ube ko no ogina ho enti afu a wutie mentie keke na emo mutie bo wagene pose papa no oye wiase age nkwa for wabra bo ma papa no o se mene pono no. John 10 verse 7. Yesu se won biom se no kwa me se mo se mene enwan ne pono no na wona wodi manim ba nyina ye owifo ne odwutwafo na nwan no antie won mene epono no so obi fa me so komu a obaje no nkwa na obekom no befra di no benya didi bia menu adofo Yesu Kristo na e ka no na kire so ma mebe ombe ya adwuma Jeremia Habaku Isaiah waso mo ba ya nyina bebre antie wo mo no no nya age nkwa waso mo di kan free mo ba ya nyina yo owifo ono mo ne poro no ntino wase mene kwan no kora ne nkobi ma agya ne kyede so na meso wase mene poro no wona wodi manim ba ya nyina ye owifo ne odwutwafo so obi fa me so a obekọ poro nim okwati Yesu Kristo woni nkwa ewo woni paduam nti bra no wosen asenu ya ne so no menum ye no nti obefa akote bia ye de eto ne ho so ti uka Matthew 27 verse 45 for now was say free door to so nsia so no esum do asase so nyina kosi don to so nkono na ba yesa don to so nkono no Yesu de ne kase atia mu se Eli lama sabatani ani se minyankopon adanti na wapa me menum ye no boni nti Nyankopon yi na ni hinta ne ba no Nyankopon yi na ni yedan hinta Yesu Kristo esanse na wiase nyina bone yedan aso anu wasenu ya no so menum ye no bone ntinsu okra wanya bia nyedan anom wono owu ye na ne nansa so oyede osoro ye edin foforo bia ni babia ka Yesu Kristo din ho wono owu ye na ne nansa so osoro ye so oba accept papa no wakoma ma obejew minu ya dofo obejew ubenya home ya ma wokra wana nti wiase atia dodo minu ya dofo hwehwe Kristo hwehwe papa ne fa homa no hwehwe papa no birabi baba waka wonsa gubo ebirabi baba waka wonsa gubo ntimi nsakra minu ya dofo ebrayi ya bra else wo accept Kristo ewo wakoma mu. It's the only way to heaven. If papa when you find so I bet me anya nkwaje ama ye kra bebre pim na koma nyame asamba no wa pim na koma ana me je Bible di na me nyi Yesu Kristo ni Yesu Kristo no woni asem no edi sa wonyini ni dia na Bible no fato baabi so se agane so mu obi aten no de atem wonyina ayedan ahye ne ba nsa odi atem wonyina ayedan ahye ne ba nsa Osi ajani mu obi aten odi atem wonyina ayedan ahye ne ba nsa menu yadofo hwehwe adwen sakra 365 days dia na wo yema Kristo 365 days waji papa na di afimu nyina waji papa na di Erade nshira no ntina ni mu nchira wo